नमस्कार जय जगन्नाथ। बालेश्वर जिला कांग्रेस रो सभापति श्रीजुक्त संजीव गिरी महोदय आह्वान क्रमे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस रो आगधाड़ी नेता श्रीजुक्त नवज्योति पट्टनायक अनुदान रे आज बाल्यापाल ब्लॉक अंतर्गत मधुपुरा ग्राम पंचायत स्थित चढ़गस्त चौधरीकुद ग्राम को बाल्यापाल युव कांग्रेस तरफ मधुपुरा पंचायत कांग्रेस तरफ रिलीफ देवाई आगरे आमर बहुत युव भाई मैंने जाऊँ चलीचु मुख्य रास्ता पाखर पाखापाखि 1.5 किलोमीटर रु ऊर्ध हम चढ़गस्त चौधरीकुद आपण मैंने देखिपे बर्तमान से सुओ पड़ी एक प्रकार विच्छिन्न अंचल भाव में बर्तमान अच्छी जल बंदी भितर चढ़गस्त चौधरीकुद बर्तमान रही बहु असुविधार सामना करुँच जनसाधारण। आम बाल्यापाल ब्लॉक कांग्रेस नेता श्रीजुक्त विजन कुमार नायक नेतृत्व में नवज्योति पट्टनायक आम संसदीय क्षेत्र नेता आह्वान क्रमे आज आम रिलीफ देवाई जाऊँ आगे बहुत जनसाधारण अपेक्षा करिसेंती। आमे गले आपण समस्त जिनस समस्त सुविधा असुविधा बाबद जनइबू। बहुत युवा बंधु मैंने आम सहित अच्छा बर्तमान जल भितर चलीचु आगे बहुत भाई मैंने आम सहित अच्छा नवज्योति भाई आह्वान में विजन भाई नेतृत्व में बाल्यापाल युव कांग्रेस मधुपुरा पंचायत कांग्रेस आज चौरगस्त और चौधरीकुद गस्त जनसाधारण को विभिन्न प्रकार साहाय्य सहयोग जोगाई देवाई चेष्टा जारी रखीचु। ए वीडियो माध्यम आम सरकार को अनुरोध करुचु यथाशीघ्र यार एक स्थायी समाधान करंतु। सुवर्णरेखा नदीबंध योजना को कार्यकारी करंतु। आप मैंने देखिपे उभय रास्तार उभय पाखे जो पनीपरिया चाष होता संपूर्ण भाव में नष्ट हो सारी। बन्या हूँ चाषी मारण बन्या विभिन्न प्रकार चाष संपूर्ण भाव में आलू हो भेंडी हो पोटल हो कुंदरी हो बिलाती सबु प्रकार पनीपरिया नष्ट हो सारी। संपूर्ण भाव चाषी कूल परिवार तार मेरुदंड भांगी जाइए। सरकार को निवेदन करुछु आपण ए दिगरे शीघ्र तदंत कर विहित पदक्षेप नापी। बालेश्वर जिलार ओडिशार युव नेता श्रीजुक्त नवज्योति पट्टनायक भाई आपण चूड़ा बिस्कुट पठे एवं आगामी दिन में से आसवे वर्ष दिन को 25 तारीख आसवे आप अंचल को बुलाया जहाँ भी सुविधा असुविधा आपने जनइबे आम द्वारा यथासंभव जी हो आम आपको सहयोग करूँ। आगामी दिन में यार स्थायी प्रतिकार हो दिगरे सरकार को आम अवगत करूँ। आज कार्य होकर पीएस मेंबर सुशांत भाई उपस्थित अच्छा वार्ड मेंबर उपस्थित अच्छा आप आशीर्वाद थाऊ आप सेवा करने आमको सुजोग मिलता। युव नेता आम संसदीय क्षेत्र नेता आगधाड़ी करुणा हो बात्या हो बन्या हो आप सहित सब थे आम प्रिय श्रीजुक्त नवज्योति पट्टनायक अनुदान आज बाल्यापाल ब्लॉक अंतर्गत एटा चौधरीकुद ग्राम रिलीफ आपको जोगाई दि जाऊँगी। आप चेयरमैन प्रिय नेता बस्ता बाल्यापाल जनगणति नेता श्रीजुक्त विजन कुमार नायक नेतृत्व में आपको चूड़ा बिस्कुट एवं विभिन्न प्रकार सहयोग जोगाई दि जाऊँगी। आमर तो एमएलए ना एमपी ना कि आम सरकार ना यथासंभव आप आशीर्वाद आम थाऊ विजन नायक नवज्योति पट्टनायक आमे आपण मानकु हमर योग्यता अनुसार जहाँ भी साहाय्य सहयोग दरकार आमे आपण करिबो। कखारु विभिन्न प्रकार पनीपरिया
যার চাহিদা এটি সিঙ্গলা মার্কেট আমচুয়া হাট কালীপদা হাট সেমিলা মার্কেট হাট নির্ভর করতে বর্তমান ম্যাডাম আপনার ফিল্ড যাই কিছু অঞ্চলে আপনার খালি কেবল জল পাখু পড়ে আসুন কিন্তু আপনার যেতবে যাবে ফিল্ড কি দেখবে বর্তমান আমার সম্পূর্ণ ভাবে ঘটুয়া পঞ্চায়েত ঘরমুডুয়ার গাঁ কি পাড়পড়া চড় অস্তি চড় এবং এপটে জামকুন্ডা ও বিষ্ণুপুর চড় সম্পূর্ণ ভাবে চাষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এপে ম্যাডাম আপনার অনুরোধ পনিপরিবা চাষ कारण बहुत फास्ट एरिया रे एडीएम को सहित कथा हे जे मु आज ए सुनो तुम कथा हमर जो आरआई अछंती हमर जो आरआई आ से जो मु कहिची ताकू कि मते अलगा आरआई दियो देखु करतु अलगा तहसील सेमती हेले कि कोठी माने हमर जो इंक्वायरी टा के आगे हो ना दुखर विषय गवर्नमेंट को मैडम एटा आज नुवा कथा नुहे प्रत्येक वर्ष बन्या आछी प्रत्येक वर्ष इनक्वायरी होछंती हम आपनकर प्रशासनिक अधिकारी माने जाउछंती जियो टैगिंग करके फोटो उठुछंती কিন্তু কিছু রেজাল্ট আসে লোকଙ୍କୁ ক্ষতিপূରଣ পাଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଥା ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୋନ ପାଇଁ ପାଉନଥିବେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପାଇବ କେତେବେଳେ ନା ତାର ଜମି ହେଇଛି না নিশ্চিত ভাবে জমি আছে জমি তার পট্টাভুক্ত জমি কোনসি নোবডি ওয়ান কেহি লোক জনে চাষর ক্ষতিপূরণ আজি পর্যন্ত বালেশ্বর ব্লকরে আমি জানিয়া ভিতরে পাইনা প্রত্যেক থর বন্যা হচ্ছে বিগত সরকার গলা সরকার সিস্টেম কিষান মানে কোন আছে ভাগ চাষী তো পাই পারিব সে জমি সে উন্নর পাখর জন্য মো জমিটা মু চাষ করু নাই আমার 5 একর জমি আছে মোর চাষটা এই ভাবে করছো তো মু সেটি ইয়ে ইয়াকু লিখি দেবার আছে যে মো জমির যে 5 একর জমি সমস্ত কোন হଉଛି कि एबे तो पूरा सब ऑनलाइन हो जाउछ ना जहार जमी तार मैडम जो पट्टाटा खड़ी से तार जे भागचासी करूची से कहि कि ताठ नै मैडम विगत मु गोटे चासी घर पिला मैडम सुनतो विगत वर्ष मो निजर जमी जोंटा अछि मो प्रतिको संपत्ति हमर जो जमी अछि हम चाष करथिले से पट्टा सब आधार कार्ड बैंक पासबुक सब हम आरआई निजे जेते हम उठी देइछो मु निखिरा पंचायत बस्ती पंचायत घंटुआ पंचायत तीनटा पंचायत डॉक्यूमेंट पाखापाखि 450 500 चासी माने चाष भाग जमी भी नुहे जो ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିକ ସମ୍ପତ୍ତି যেগুলো ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ନେଇକି ଦେଇଥିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଲୋକ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ତଳି ପକେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଲୋକ କଲା ତୋଳୁଛି ଘୁରି ବୁଲା ପାଇଁ କଲା ଘର ଭାସି ହେଲାଣି এইଭଳିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳ ପରିବାର ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆପଣ ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଖାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନୁ ଆମର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ବ୍ଲକର ତହସିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ହୁଅନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଅଫିସର ବହୁତ ଆଉ ମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି 236 ଜଣ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ତେଣୁ ନାହିଁ ବାଲିଆପାଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୌଣସି ରାଜନୀତି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କି ଚାଷୀ ଘର ପିଲା କିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଛୁଆ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିବେ କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଥକିଛୁ ଲୋକ ଆମକୁ ମାନେ ଅଠାସି ବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ହଉନି କିଛି କରିପାରିବ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆପାତତଃ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନଦୀ ତ ଛାଡ଼ିଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଷାମୁଣ୍ଡା ପାଣ୍ଠ ପୁରା ବୁଡୁବୁ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ସୁନାରୁଇ ଆଉ ସେ ଯେ ଆମର ଭୁଜଜାଠିଆରେ ଏବେ ବୁଡ଼ିକି ତଳି ସବୁ ମାନେ ବୁଡ଼ିକି ଏବେ ବୁଡୁଛି ମାନେ ସେଠି ନଦୀ ଛାଡ଼ିଗଲାନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ମାନେ ବୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚୌଧୁରୀପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜଳରେ ଉଦା ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆମର ଘଣ୍ଟୁଆରେ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଆକେଲା ମୌଜା କୁରକୁଡ଼ା ମୌଜା ଏବଂ ପାଳପଡ଼ା ମୌଜା ଏ 4ଟା ମୌଜାର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଚାଷ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜଳ ବି ବାହାରି ପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ହାତ ବସିକି ରହିବ ତାର ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ଉଦା ଚାଷୀ କୂଳଟା ଭାସିଯିବ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବିସ୍କୁଟ ପାଇଲେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବିସ୍କୁଟ ପାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହାର ଯେଟା ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି
ଆପଣ ସେ ଦିନରେ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମକୁ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିହାତି କିଛି ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାପରେ ଯାହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ 10 ଦିନ ମାନେ ଟାଇମ ଅଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ मिसिब ए आकाश माटी को छुईब हाथर हाथ मिसिब ए आकाश माटी को छुईब मितरे हारी पार नहीं जातके लेखा आम तो कसम मारका आम तो कसम मारका आम तो कसम मारका आम तो कसम मारका जीव छाती फाड़ी आगे किए से रोकीब एक मिसी होइब 11 छड़े आणिबु आमे आम अधिकार मितरे